খবরের এই গতিশীল পৃথিবীতে নতুন গতি, নতুন চিন্তাধারায় খবরের সন্ধানে দায়বদ্ধ কণ্ঠে রাজনীতি থেকে সমাজ জীবনের সংবাদ, সাংস্কৃতিক থেকে ক্রীড়া জগতের সংবাদ সংগ্রহে জনতার পক্ষে নির্ভীকভাবে গ্রাম থেকে শহরের সংবাদের সন্ধানে স্কাই 18 বাংলা নিউজ। আমাদের মূল মন্ত্র সত্যের সাথে মানুষের পাশে 24 ঘন্টা। নমস্কার, স্কাই 18 বাংলা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি সুস্মিতা। এবারে দেখে নিচ্ছি আজকের বিস্তারিত সংবাদ। বরাক সফরের দ্বিতীয় দিনের শুক্রবারে করিমগঞ্জে এসে বিজেপির কার্যকর্তা সম্মেলনে যোগদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একই সাথে লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো করিমগঞ্জে বিজেপির কর্মকর্তা সম্মেলনে এসে করিমগঞ্জের জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বিগত লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ আসনে বিজেপির অভাবনীয় বিজয়ে খুশি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাই কার্যকর্তা সম্মেলনের মাধ্যমে জেলার জনগণকে ধন্যবাদ জানাতেই মূলত মুখ্যমন্ত্রীর এই করিমগঞ্জ সফর। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগীয় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লব বড়ুয়া। জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এএসটিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, বিধায়ক বিজয় মালাকার, কৃষ্ণেন্দু পাল, কৌশিক রায়, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, শিপ্রা গুণ সহ একজাক বিজেপির নেতারা উপস্থিত থাকার পাশাপাশি করিমগঞ্জ জেলার বিজেপির বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক নেতাকর্মী, পুরুষ মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরেন। बन जाएगा। तो करीमगंज एक संसद के लिए वोट डाला और मोदी जी ने आप लोगों को दो संसद देकर भेजा। मेरा साथ बोलिए, भारत माता को, भारत माता को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। আজি মই আপোনালোকক কব খুজিছো যে দুইটা বিজয়, মিশন ৰঞ্জন দাস আৰু কৃপানাথ মাল্লা, এই দুইটা বিজয় আমি কোনেও আশা কৰা নাছিলো। ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই যেতিয়া কৰিমগঞ্জত আহিছিলো তেতিয়া মই নিজে ভাবা নাছিলো যে আমি কৰিমগঞ্জত ইলেকশ্যন জিকিম। কেন করিমগঞ্জে ইলেকশনটা জিতা অতটা সহজ ছিল না। একটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা সবাই একটা চান্স নিয়েছিলাম। কৃপানাথ মালা মোক আহি কৈছিল কি আমাকে শিলচরে নমিনেশনটা দিয়ে দেন, কেন শিলচর শিডিউল কাজ হয়েছে। তো আমি মাল্লাকে বললাম কি তুমি চিন্তা করেন না, তুমি করিমগঞ্জে জিতবে, তুমি শিলচরে আসার কোনো প্রয়োজন নাই। তো আমি তো এরকম বলে দিলাম। তারপরে আমি সিট বাই সিট কাউন্টিং করলো, তারপরে আমি দেখলাম এটা তো অত ইজি ব্যাপারটা হবে না, এটা অন্তত বহুত কষ্টকর ইস্যু হবে। আর আমার একটা মনে আমি ভাবছিলাম কি মালা যখন চুনাওটা হারবে তখন কোন ইলেকশন বিধানসভায় ওনাকে ফিট করতে হবে, এইটাই আমার মনে ছিলাম। কিন্তু যখন ইলেকশনের সময়ে আমি করিমগঞ্জ আসলাম, হাইলাকান্দিতেও আমার মিটিং হইল, আমার মনে একটা বিশ্বাস সৃষ্টি হলো না আমি এই সিটটা জিতবে। কেন বিশ্বাসটা সৃষ্টি হলো? আপনাদের দেখার পরে, আপনাদের যখন আমার দেখা সাক্ষাৎ হলো, আপনাদের ভিতরে আমি যেটা কনফিডেন্স দেখলাম
তখন আমার মনে একটা বিশ্বাস হয়ে গেল, না না, আমি ভোট মার্জিনটা যে না হোক, কিন্তু আমি করিমগঞ্জে জিতবে, 100% আমি জিতবে। তো শুরু হয়ে গেল, সবাই মিলিয়ে আপনারা একটা বহুত বড় লড়াই লড়লো। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সবাই বিজেপিকে ভোট দিলেন। আর আজকে তার ফলাফল আপনাদের সামনে একটা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া কৃপানাথ মাল্লা দ্বিতীয়বারের জন্য করিমগঞ্জ সমষ্টিতে বিজয়ী হল। এটা ছোটা মোটা সাফল্য নাই, এটা একটা বহুত বড় সাফল্য, বহুত বড় সাফল্য। এই জন্য গুয়াহাটিতেও আমি আমার এক্সিকিউটিভ মিটিং এ আমি বলছিলাম কি এই ইলেকশনের সবচেয়ে বড় রিজাল্ট কোন জায়গায় থেকে আসছিলাম, এটা করিমগঞ্জ থেকে আসছিলাম। কেন করিমগঞ্জের রিজাল্টটাই ছিলাম সবচেয়ে বড় রিজাল্ট। এই লোকসভা ইলেকশনত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিজাল্ট 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিজাল্টটো আছিলে কৰিমগঞ্জৰ ৰিজাল্ট, আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিজাল্টটো আছিলে সবচেয়ে ডাঙৰ ৰিজাল্ট। আৰু সেইকাৰণে মই মনত সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে অকণমান সময় পালেই মই কৰিমগঞ্জ আহিম, হাইলাকান্দি আহিম, আৰু নিজে মই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জনাম। সেইকাৰণে আজি মোৰ ইয়াত বাকী মই একো কাম লৈ অহা নাই, মই মাত্ৰ এটাই কাম লৈ আহিছো, যাতে আপোনালোকক মই নমস্কাৰ জনাব পাৰো, আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাব পাৰো, আপোনালোকক মই অভিনন্দন জনাব পাৰো। ছোট্ট একটা বড় রিজাল্ট আপনাদের এক অসাধ্যকে আপনারা সম্ভব করে তুলেছিলাম। মই কেইদিনমান আগতে দিল্লীতো আমাৰ পাৰ্টিৰ মিটিং হৈছিলে, তাতো মই কৈছো যে কৰিমগঞ্জৰ ৰিজাল্ট আমি কোনেও ভাবা নাছিলো ইমান ভাল ৰিজাল্ট হৈছে যে हमारे किसी का दिमाग में भी नहीं था हम करीमगंज जीत सकते हो, लेकिन आप लोगों ने ये जिता के दिखाया। और जीता के ही नहीं दिखाया, अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखें, करीमगंज में 4 विधानसभा समष्टि है, 4 विधानसभा समष्टि का तीनों सीट आप लोगों ने जिताया। पत्थरकंडी भी जिताया, राताबाड़ी भी जिताया, नॉर्थ करीमगंज में भी आप लोगों ने जिताया। छोटे একটা বড় রিজাল্ট আপনাদের এক অসাধ্যকে আপনারা সম্ভব করে তুলেছিলাম। মই কেইদিনমান আগতে দিল্লীতো আমাৰ পাৰ্টিৰ মিটিং হৈছিলে, তাতো মই কৈছো যে কৰিমগঞ্জৰ ৰিজাল্ট আমি কোনেও ভাবা নাছিলো ইমান ভাল ৰিজাল্ট হৈছে যে हमारे किसी का दिमाग में भी नहीं था हम करीमगंज जीत सकते हो, लेकिन आप लोगों ने ये जिता के दिखाया। और जीता के ही नहीं दिखाया, अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखें, करीमगंज में 4 विधानसभा समष्टि है, 4 विधानसभा समष्टि का तीनों सीट आप लोगों ने जिताया। पत्थरकंडी भी जिताया, राताबाड़ी भी जिताया, नॉर्थ करीमगंज में भी आप लोगों ने जिताया, और साउथ करीमगंज में भी हम लोग का जितना आशा था उससे ज्यादा वोट आप लोगों ने लेकर दिखाया। सारू कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बहुत बड़ा इसमें अवदान दिया, और चलते चलते ऐसा हो गया कि इस बार हमारा 126 समष्टि में जो टॉप 5 ऊपर से जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिस्ट आते हैं कि कहां सबसे ज्यादा वोट मिला, उसमें भी राताबाड़ी और पत्थरकंडी ने अपना नाम लिखवा दिया। आज इन्होंने राताबाड़ी का भी लोग है, पत्थरकंडी का भी लोग है, दोनों विधायक है। मैं आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देना चाहूंगा। साउथ करीमगंज और नॉर्थ करीमगंज मुश्किल सीटें थे, लेकिन मुश्किल को भी आप लोगों ने संभव किया, और नॉर्थ करीमगंज में हम लोग ने 6,000 वोटों का लीड लिया, और साउथ करीमगंज में भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट करके दिखाया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं हाइलाकांडी में गया था,
हाइलाकांडी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जो हम सोच भी नहीं सकता था इतना बढ़िया रिजल्ट दिया। जब ये रिजल्ट हुआ उसी समय हमारा राज्यसभा का 2 सीट वैकेंट हुआ। किस लिए? एक सोनोवाल साहब लोकसभा का एमपी बने और एक कामाख्या कासा हमारे लोकसभा का एमपी बने। दोनों राज्यसभा का एमपी ब्रह्मपुत्र वैली से था। चुनाव कमेटी का बैठक हुआ और मैंने वो बैठक में अमित शाह जी को बोला कि बराक वैली में हम लोगों को 2 सीट दिया है और विधानसभा में हम 10 सीट में लीड होने में हम कामयाब रहा है, इसीलिए इस बार का एक राज्यसभा सीट बराक वैली में जाना ही चाहिए। और बराक वैली से जाने से भी नहीं होगा, वो भी सीट अगर बराक वैली में आते हैं, बराक वैली का भी करीमगंज में ही जाना चाहिए। और आज हमारा पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता, करीमगंज जिला का सबसे वरिष्ठ नेता मिशन रंजन दास को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया और कॉन्टेस्ट का भी जरूरत नहीं हुआ, अनकॉन्टेस्ट और लगभग जीत गया नहीं था। बराक वैली থেকে রাজ্যসভায় কেউ সংসদ ছিলাম না 2009 পরে। লাস্ট রাজ্যসভায় সংসদ ছিলাম বরাক ভ্যালি থেকে কর্ণেন্দু ভট্টাচার্য। করিমগঞ্জ থেকে মিশনদা নাম্বার 2 নম্বর বার এমপি হবে। আগত নিপেতি চৌধুরী আমার মনে হয় এমপি ছিলাম, হ্যাঁ 72-তে। और 72 পরে আবার 2024-এ করিমগঞ্জে রাজ্যসভা সিট আছে। এটা এই দুইটাই একটা বহুত বড় সাফল্য। ইয়ার পিছত করিমগঞ্জত আৰু নতুন কি কৰিব পাৰো মই চিন্তা কৰি থাকিম, যাতে করিমগঞ্জত আমি আৰু নতুন কিবা কিবি কৰি থাকিব পাৰো। কি লাগে মন্ত্ৰী? মন্ত্ৰী লাগে? ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ দুটা কথা আছে। আমি লোকসভাটো ভাল কৰি জিকিলো। লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত অহা ডিচেম্বৰ মাহত আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হ'ব। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। এখন এবার আমরা নিয়ম করেছি কি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পার্টির নমিনেশন থাকবে না। গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্যরা নিজের নিজের ভাগে ওরা চুনাव লড়বে আর তারপরে ওরাই নিজের মাঝে একজন সভাপতি নির্বাচন করবে। তার মানে কি হয় যে পঞ্চায়েতটা 3 লেয়ারে হয়, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতটা নন পলিটিক্যাল হবে, কিন্তু আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আর জেলা পঞ্চায়েতটা এটা পলিটিক্যাল হবে। टिकट থাকবে। मेरा आप लोगों के लिए निवेदन होगा, एक चुनाव हो जाता है तो दूसरा चुनाव आ भी जाते हैं, तो आप लोग अभी पंचायत चुनाव के लिए तैयारी हो जाइए। हम लोगों को करीमगंज में बहुत बढ़िया से अपना जिला परिषद बनाना है, साथ में आंचलिक पंचायत भी हम लोगों को बनाना है। अभी डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। मैं हमारा करीमगंज बीजेपी और विधायकगण, सांसदगण सबको मैं निवेदन करूंगा कि बढ़िया से डिलिमिटेशन करने में सरकार को मदद कीजिए। अच्छा डिलिमिटेशन हो जाएगा और आगे जाके हम लोग मिलके करीमगंज में जिला परिषद का भी गठन करेगा। ये मैं आप लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा। जब दिसंबर में पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा, उस दिसंबर का ठीक 16 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी आएगा। मेरा तो मन बोलते हैं
कि करीमगंज में हम सारों सीट जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए। सार में जीते ना जीते 3 में तो 100% हम लोगों को जीतना ही पड़ेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? 3 में तो जीतना ही पड़ेगा। और मेरा विश्वास है थोड़ा सा हम लोग मिल के कोशिश करेगा तो हम लोग साउथ करीमगंज भी जीत लेंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो इसीलिए हम लोगों को मिल के काम करना है, इकट्ठा काम करना है। पहले पंचायत चुनाव, पंचायत का पहले मंत्री भी आ जाएगा ना। अच्छा, पहले मंत्री का बाद पंचायत, पंचायत का बाद विधानसभा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को पूरा निरंतर अपना काम करते रहना पड़ेगा और अपना काम करके ही हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग सब मिलके जैसे लोकसभा में काम किए थे ऐसा ही आगे आप लोग विधानसभा में भी काम करेगा, पंचायत चुनाव में भी काम करेगा। मैं 2-3 बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा। हमारा असम गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम लेते हैं, जैसे हमारा अरुणोदय स्कीम। पहले अरुणोदय स्कीम में हम लोग लगभग 22,000 फैमिली को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग वो स्कीम देते थे। 1250 টাকা 22,000 ফ্যামিলি একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে। এখন আমরা ডিসিশন নিয়েছি কি প্রতি কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমি আবার 10,000 নতুন বেনিফিশিয়ারি আমরা সিলেক্ট করব। ঠিক আছে, 10,000 নতুন বেনিফিশিয়ারি আসবে। এখন তো पंचायत में पंचायत नहीं होने का कारण हमने ये बेनिफिशियरी सिलेक्शन करने का जिम्मेदारी 3 सोशल वर्कर को देना चाहता हूं, एक पोलिंग बूथ में। पहले जो मिल रहा है उनको भी आप लोग स्क्रूटिनाइज कर सकेगा और नया बेनिफिशियरी 10,000 भी आप लोग दे सकेगा। तो पहले जो मिल रहा है उनको मिलना ही चाहिए, ऐसा बात नहीं है। पहला को भी आप लोग एक बार, अगर किसी का नौकरी हो गया, किसी को गलती से मिल रहा था, पहले वाला को भी आप लोग एक बार दोबारा रिव्यू करने के लिए आप लोग सक्षम होगा और साथ में 10,000 नया बेनिफिशियरी भी अरुणोदय में आएगा। हर पोलिंग बूथ में हम लोग 3 सोशल वर्कर को जिम्मेदारी देगा, जो 3 मिलके ये नया बेनिफिशियरी सिलेक्ट करेगा। मैं हमारा गार्जियन मिनिस्टर और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा 3 सोशल वर्कर आप लोग सिलेक्ट करके दीजिए। चुनाव का पहले ये सिलेक्शन अगर अच्छा होगा तो हम लोगों को चुनाव में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा। कॉलेज में हम लोग ने ये वादा किया था कि हमारा सरकार, लोकसभा में हम लोगों ने फॉर्म भी बांटे थे कि जो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा इनको निजुत महीना का स्कीम मिलेगा। मतलब हायर सेकेंडरी पढ़ेगा तो 1,000 रुपया, डिग्री पढ़ेगा तो 1250 रुपया और यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तो 2,500 रुपया। यह स्कीम भी 10 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। साथ में हमने और एक स्कीम शुरू किया हो, CMAAA। मतलब हमारा जो युवा साथी है, ये लोग सबको नौकरी नहीं मिल सकता। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বিশাল বাইক শোভাযাত্রা। NSUI এর ছাত্ররা কলেজের সামনে জিন্দাবাদ স্লোগান দেয়। তারা শহরের প্রধান সড়ক পেরিয়ে জেলা গ্রন্থাগারে পৌঁছান। মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী জয়ন্ত মোল্লা বড়ুয়া।
সভার মঞ্চ থেকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সবার মধ্য থেকে ডাকলেন ছোট্ট শিশুকে। যেহেতু মঞ্চের নিচে ছোট্ট শিশুটি মামা বলে মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রীর চোখ পড়ে সেই শিশুটির উপরে। পরবর্তীতে মঞ্চে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী সেই শিশুটিকে। শিশুটির আবদার ছিল মামার কাছে করিমগঞ্জের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার। পরবর্তীতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শিশুটিকে ও তার পিতাকে আশ্বাস দেন যে তার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অতি শীঘ্রই ভর্তি হবে, অধ্যয়ন করতে পারবে সেখানে। এ নিয়ে আনন্দিত শিশুটি। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে বরণ করে নেবেন আমাদের এসসি মোর্চার সভানেত্রী আসাম প্রদেশের শ্রীমতী মূল স্বর্ণকার মহাদয়াকে। এবার বরণ করে নেবেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক স্টেট প্যানেলিস্ট, মিডিয়া প্যানেলিস্ট বিশ্বকপ ভট্টাচার্য মহাশয়কে বরণ করে নেবেন শ্রীমতী শান্তা চৌধুরী মহাদয়া। ভারতীয় জনতা পার্টি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমতী শান্তা চৌধুরী মহাদয়া বরণ করে নেবেন। মামাকে আমি কি বলছি, মামাকে বলছি আমি আমার খুব ইচ্ছা সেন্ট্রাল স্কুলে পড়বার। আমার বড় ভাই গিয়ে পড়ে, আমারও খুব ইচ্ছা, আমার অ্যাডমিশন হইয়া দেব। মামা বলেছেন একটা অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার জন্য। 6 বিনায়ক কর। আমি ডাকছি মামারে, মামার পরে বুঝি নাই তা কি সুলচার লোড বিকাশ রঞ্জন কর, রাখি কর কি বহুত খুশি। আমার ছোটো ছেলে বিনায়ক কর সেন্ট্রাল স্কুলে বারবার অ্যাপ্লাই করে, একটা সিট পান না। এবারও অ্যাপ্লাই করেছে 6-এ অ্যাডমিশন নেওয়ার লাগে। তার ইচ্ছা তার বড় ভাই সেন্ট্রাল স্কুলে পড়ে এবং পিসাত্ত ভাই বোনরা সবাই সেন্ট্রাল স্কুলে পড়ে। এও মানে সেন্ট্রাল স্কুলে অ্যাডমিশন নেওয়ার লাগে বারবার ট্রাই করে, কিন্তু সিট পান না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার জন্য। আমি অলরেডি অমিত পালাতে অ্যাডভান্স আজকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিয়েছি। বিনায়ক কর, শিলচর। এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। পূর্ব থেকে প্রস্তুত করা বিভিন্ন ডিজাইনের স্লেপের বাউন্ডারি আপনি কি হাতের কাছে পেতে চাচ্ছেন? কি আর সমস্যা? আপনার কাছে সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির AR বাউন্ডারি ওয়াল। স্বল্প খরচে পূর্ব থেকে প্রস্তুত করা বিভিন্ন ডিজাইনের বাউন্ডারি ওয়াল পাওয়া যায়, তৎসঙ্গে শ্রমিক দ্বারা লাগিয়েও দেওয়া হয়। তাই মজবুত টেকসই বাউন্ডারি পেতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে পা বাড়ান। আমাদের সামগ্রী বিক্রি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা AR বাউন্ডারি ওয়াল, নিলামবাজার, পশ্চিম বালিয়া, দুর্গানগর রোড, করিমগঞ্জ। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 6000541442 এবং 8798785850। গ্রাহকদের সন্তুষ্টি আমাদের সংকল্প। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে। দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা সেবায় যারা থাকেন তাদের মধ্যে ডক্টর GK চক্রবর্তী, ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট, ডক্টর অজয় দেশমুখ,
মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, এমডি স্কিন স্পেশালিস্ট, কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডক্টর সুমিত দেব, নিউরোসার্জন, ডক্টর এজেড আহমেদ বড়ভূইয়া, মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজিস্ট, ডক্টর নজাম তাপাদার, ওরাল ও ডেন্টাল সার্জন, ডক্টর দীপঙ্কর দাস, মেডিসিন ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুমন বৈদ্য, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মোস্তাকিম আহমেদ মজুমদার, নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট, ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অজয় দেশমুখ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন। এছাড়া সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। রক্ত, কফ, মলমূত্র, কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইসিজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কালার ডপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার, লক্ষ্মীবাজার রোড, করিমগঞ্জ, সেল ট্যাক্স কার্যালয়ের নিকটে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9127420429। রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি। চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের দোষীর কঠোর শাস্তি হওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি জানাতে মহিলা সহ পুরুষরা আসলে তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ এক ভুক্তভোগীর। এ নিয়ে করিমগঞ্জ আবর্ত ভবন সংলগ্ন এলাকা এক সময় সরগরম হয়ে পড়ে। যে মহিলারা সুরক্ষিত থাকে। শুধু আমরা এই মমিতা দেবনাথর মতো কত মা বোন এইভাবে তারা জীবন নষ্ট করে মারা যায়, কিন্তু দেখা যায় আজকের দিনও সন্ধ্যার পরে 6টা পর হইলে মহিলারা বাড়িতে বয়ে খায় যে কিনা কই খুঁকিতে হইব কোনো ঠিক নাই, স্বাধীন নাই। কিন্তু এই কারণে মহিলার সুরক্ষার খাতিরে আমরা চিফ মিনিস্টারের একটা দাবি জানাতে আইছি। আর সঙ্গে আমরা লঙ্গাই এলাকা থেকে আইছি, আপনারা শাস্তি দেওয়া হোক এই আমরা বিনম্র অনুরোধ করছি, যাতে কঠোর থেকে কঠোর দর্শনকারীর শাস্তি হোক, এখন থেকে আইন পাল্টানো হোক, যাতে সহজে ফাঁসি নয়, ওকে যত নির্মম ভাবে হত্যা করা হোক। এই কথাগুলো আমরা অন্যান্য দেশও 3-4 দিনের ভিতরে দর্শন যারা করে তারা শাস্তি হয়ে যায়, ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু আমরা টাইম লইতে আমরা পরে দোষীরা দেখা যায় খালাস হয়ে যায়, আর জেলের মধ্যে সারা জীবন তারা শেষ করে যায়, কিন্তু সুখরা সংসার করে। এটার লাগে মহিলারা আমরা সবরে, আমরা মহিলা হিসাবে আমারও মা বোন আছেন, আমরা একটাও দাবি যে মহিলারা সুরক্ষা লাগে, আসামও লাগে, সমস্ত ভারতবর্ষ সুরক্ষা লাগে। যেহেতু সরকারের একটা স্লোগান আছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, এই স্লোগানটা যাতে বাস্তবে পরিণত হয়, এটার লাগে আমরা মাননীয় চিফ মিনিস্টার স্যার আমরা করিমগঞ্জ আইসন, আমরা একবার দেখা করতাম স্যারের সঙ্গে, আর দেখা করিয়া আমরা দাবিটা জানাই দিতাম। আর বিশেষ করে আমরা আরেকটা দাবি যেহেতু লঙ্গাই রোড বাংলাদেশের যে হিন্দুরা সুরক্ষিত নয় তাদেরকে কিভাবে সুরক্ষা দেওয়া যাবে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করছে আসাম সরকার। ভারতে তাদেরকে নিয়ে আসা হবে না, তাদেরকে বাংলাদেশে সুরক্ষা দিয়ে রাখা হবে। ইতিমধ্যে 3 জন অবৈধ বাংলাদেশিকে আটক করেছে আসাম পুলিশ। দলীয় সভা শেষে একের পর এক মন্তব্য করে বসলেন সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী। স্প্রে মারি মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টাও হৈছিল। এটাতো অলপমান লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত কিছুমান মানুহৰ অলপ মনোবল বৃদ্ধি হৈছে, সেইটো এটা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ঢিঙৰ দৰে কিছুমান জাগাত আমাৰ অসমীয়া মানুহ হিন্দু মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয়, যাতে তেওঁলোকে ঘৰ এৰি গুচি আহে আৰু মাটিটো বিক্ৰী কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰও আছে।
গতিকে আমি গোটেই ঘটনাটো চাইছোঁ। মই আজি DGPকো পঠাইছোঁ, পীযুষ হাজৰিকাকো পঠাইছোঁ। যিবিলাক দুৰ্বৃত্ত এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব। আমি আইন এখন বনাই আছোঁ, তাৰ কাম চলি আছে। जब करेगा आप लोग को मैं बता दूंगा। कोई लड़ेगा क्या है, খুব সোনকালে এইটো ৰিজল্ভ হৈ যাব। এইটো মই নাজানো, আপুনি সুধিছে, মই এটা ইনকুৱাৰী কৰিম। एकदम आप लोग ठीक है तो चलिए, आप लोग ठीक होने से मैं भी ऑटोमेटिक ठीक रहता हूँ। बस अभी हेलीपैड का क्या फायदा है? मैं भी आजकल हेलीपैड यूज करना छोड़ दिया हूँ, तो कौन सा हेलीपैड आएगा अभी यहाँ? समझ गया, हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनने के लिए तो हेलीकॉप्टर चाहिए ना। आजकल मैं भी हेलीकॉप्टर उठना छोड़ दिया हूँ, तो कौन आएगा अभी हेलीकॉप्टर से? मैं देख लूँगा, ভাল হ'ব। এতিয়া আমি আজি কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ ৰাস্তা এতিয়াই চেংচন কৰি দিছোঁ। চ' নেক্সট 15 দিনৰ পিছত কাম আৰম্ভ হৈ যাব। কিমান? পাথাৰকান্দিত মাটি দখল কৰিছে, এটা ডাঙৰ কনস্পিৰেচি আছে, কথাটো মই গম পাওঁ। ডিচিৰ লগতো মই কথা পাতি আছোঁ। এইটোৰ ওপৰত মানুহ এৰেষ্টো হ'ব, একশ্যনো হ'ব। পূজাৰ আগত নহয়, এইটো যেতিয়া বাই ইলেকশ্যন হৈ যাব তাৰ 15 দিন পিছত। देखिए, मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाता है कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा ढींग में घटना हुआ, मैं तुरंत DGP को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया, और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। बंगाल में सरकार ने लिया नहीं, इसीलिए लोग नाराज हो गया। कार ऊपर কোনে চিঠি লিখিছে? আরে ক্রিমিনালৰ ওপৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'ত একশ্যন ল'ব? একশ্যনটো চিফ মিনিষ্টাৰে ল'ব লাগিব না। আরে আইন কিয় বনাব লাগে? ইমান আইন আছে, সব পুলিচৰ হাতে হাতে পিস্তল আছে, মেচিন গান আছে, আইন কিয় লাগে? সব পুলিচৰ হাতে হাতে পিস্তল আছে, গুলি আছে, বন্দুক আছে। ভাই, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যি কৰিব লাগে কৰিব লাগে, হয় নহয়? আমাৰ কথাটো ইয়াত আনা নহয়, এজন দুজন আহিব, বাকীটো থাকিব লাগিব। গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট, বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিব লাগে, প্ৰেছাৰ বনাব লাগে, যাতে তাত হিন্দু সুৰক্ষা থাকিব পাৰে। 10 জন বাৰু ইয়াত আনিলে আমি ৰাখিলোঁ, বাকী 20 জনৰ কি হ'ব? আৰু ইয়াত আহিলেতো তাত মাটি বাৰী গ'ল, আৰু ঘূৰি গৈতো আৰু একো নাপাব। সেইকাৰণে ভাৰত এটা ডাঙৰ দেশ, আৰু ভাৰতে অলপ চেষ্টা কৰিলে বাংলাদেশতে আমি হিন্দু মানুহক সুৰক্ষা দিব পাৰিম। সেইকাৰণে আনাটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ নহয়, প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চটো হৈছে তাতে যাতে মানুহে সুৰক্ষা থাকিব পাৰে। নহ'লে পঢ়া আছে, কাৰোবাৰ মেডিকেল পঢ়ি আছে, আধা পঢ়ি আছে, কোনোবাই কলেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়িছে, ছেকেণ্ড ইয়াৰ ক'ত আহি পঢ়িব। ইয়াত আনিলেতো ৰিফিউজি কেম্পত সোমাব লাগিব। ভাল ভাল ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভাৰতত আহি ৰিফিউজি হৈ যাব।
গতিকে আমি হিন্দু মানুহ ৰিফিউজি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। হিন্দু মানুহ আমি সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কাম কৰি আছে, খুব সোনকালে আমি ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাম। যোৱাকালিও আমি 3জন বাংলাদেশী পুছবেক কৰিছোঁ, অলপ পিছত মই টুইটত দি আছোঁ। ইয়াতে ডেইলি বেচিকেলি বাংলাদেশত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত যিবিলাক এমপ্লয়ি ইনভলভ হৈ আছিল তেওঁলোক ভাৰতত সোমাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছে। আৰু যিমানবিলাক আমি মানুহ ধৰি আছোঁ চবেই কৈ আছে যে তামিলনাডুৰ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰাৰ কাৰণে আমি সোমাইছোঁ। তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰা হৈ কৰিমগঞ্জ হৈ যায়গৈ। গতিকে অসম চৰকাৰে ধৰি আছে, ত্ৰিপুৰা চৰকাৰেও ধৰি আছে, BSFেও ধৰি আছে। যদি আমি 3-4টা গভৰ্ণমেণ্ট ষ্ট্ৰং কাম কৰি থাকোঁ সোমোৱাটো বন্ধ হৈ যাব। देखिए ये अमेरिका, हमारे जो यूरोपियन यूनियन, सबका जिम्मेदारी बनता है कि बांग्लादेश सरकार का ऊपर दबाव देना चाहिए और माइनॉरिटीज़ का सुरक्षा निश्चित करना चाहिए। मेरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी उस दिशा में जरूर काम कर रहा है। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, আই এম জাষ্ট কোটেড দ্য সেন্সাস ফিগাৰ। এইটো মই কোৱা আৰু নোকোৱা কথা নহয়। চেষ্টা মই যিমান পাৰোঁ কৰি আছোঁ, কিন্তু এজন মানুহ কিমান কৰিম, যিমান পাৰোঁ কৰি থাকিম। স্মাৰ্ট মিটাৰত একো প্ৰব্লেম নাই। স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ যাৰ প্ৰব্লেম আছে সি একেলগে তাৰ ঘৰত মই মেনুৱেল মিটাৰো লগাই দিম, স্মাৰ্ট মিটাৰো লগাই দিম। লগাই দিলে দেখিব ৰিডিং একেই আছে। সেইটোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ, মেনুৱেল মিটাৰ দুইটা একেলগে লগাই দিলে মানুহৰ ভুল ভাৱটো আঁতৰি যাব। কাৰণ ইয়াত গণ্ডগোল হ'বই নোৱাৰে। গণ্ডগোল হ'লেতো ASCBত টকা বেছি আহিব লাগে, আমিতো টকা বেছি পোৱা নাই। উইথড্ৰ কৰা নকৰাটো ইছ্যু নহয়, ইছ্যুটো হ'ল যে মানুহে বেছি পইচা দিব নালাগে। স্মাৰ্ট মিটাৰ লোৱাৰ পিছত মানুহে টকাটো কমি যায়। ঘৰত এনে ফেনটো চলাই আহে, মিটাৰত গৈ থোৱা দেখিলে ফেনটো বন্ধ কৰি দিয়ে। মই ভাবি চিন্তি কৰি আছোঁ, এইটো মানুহৰ কাৰণে হেল্পফুল হয়। আৰু আজি গুৱাহাটীততো 98% মানুহৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে, তাততো কমপ্লেইন। স্কাই 18 বাংলা নিউজ আজ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।